Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan ketidaksetujuannya dengan rencana Perdana Menteri Inggris Keir Starmer untuk mengakui negara Palestina. Pernyataan itu disampaikan Trump dalam konferensi pers bersama Starmer usai pertemuan bilateral di London. Namun ia tidak merinci alasan penolakannya. Dalam kesempatan tersebut, Trump menegaskan keinginannya agar seluruh sandera yang ditahan kelompok bersenjata segera dibebaskan sekaligus bukan bertahap. Trump menambahkan Israel menginginkan hal itu terjadi dan menekankan perlunya menghentikan pertempuran. Meski mengakui kompleksitas konflik di Gaza, Trump mengklaim pemerintahannya telah menyelesaikan hampir semua konflik global. Sementara itu, PM Inggris Keir Starmer menegaskan bahwa rencana pengakuan negara Palestina adalah bagian dari upaya menuju perdamaian. Ia membantah bahwa kebijakan itu hanya bersifat simbolis untuk kepentingan politik dalam negeri. Starmer menyebut perang di Gaza tidak bisa ditoleransi. Ia menyerukan pembebasan sandera serta peningkatan bantuan kemanusiaan ke wilayah tersebut. I think he's a very nice man. I really do. His wife is nice. And, we live for a day and a half. And, the thing I most disagree, I guess I disagree with him on two things. Immigration, which is very rough for the UK, very rough. And energy. As I said, the North Sea, if I had that, I'd make a fortune with it. Look at Norway's accounts. Look at the cash Norway has. And they have the same thing we're talking about. I don't even know if they have as much, but that's a tremendous asset. So those two things. But you got the feeling. I get along with him great. I think he's a really fine person. Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga sempat mengungkapkan pendapatnya yang tidak searah dengan Inggris di hadapan Perdana Menteri Inggris Keir Starmer saat kunjungan Trump ke Inggris. Trump menyebut Hamas adalah kelompok yang jahat dan sudah melakukan banyak hal yang tidak bisa dimaafkan termasuk melakukan sandera. Trump sebut Hamas jahat bertanggung jawab atas sandera dan banyak serangan. We want the fighting to stop and it's going to stop, but a lot of bad things. Hamas said that they're going to put the hostages up as bait. They're going to put the hostages in front of any attack. And that's pretty brutal. We haven't heard that one in a long time. So we have to remember that. So I have a disagreement with the Prime Minister on that score. Okay? One of our few disagreements, actually.